ya, ni dekat dalam apa? Webex. Ya. Dah bersama partisipannya. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Right, saya minta maaf pada para peserta sekalian kerana kita terdapat sedikit masalah teknikal dan kita perlu tunda sikit waktu mulanya webinar kita pada hari ini. Baik, uh, yang pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih ya kepada semua sebab hadir pada hari ini, terutamanya kepada panel sharer kita dari alumni BS ya, iaitu Encik Abdul Hakim bin Encik Alim kerana sudi bersama kita pada hari ini. Dan juga saya ingin menyampaikan salam daripada Puan KPP kita, Dr. Julaidah Kaliwan kerana tidak dapat bersama pada hari ini ya kerana beliau ada urusan-urusan lain ya. Baik, seperti yang kita sedia maklum bahawa webinar kita ni merupakan siri yang kita telah rancang untuk diadakan satu kali setiap bulan. Maknanya acara bulanan kita yang kita telah mulakan daripada suku terakhir tahun 2021, tahun lepas lah kan. Jadi harapan saya benda ni akan dapat diteruskan ya, webinar ini akan dapat diteruskan supaya kita sama-sama ya, student, pensyarah dan juga peserta dari luar sana dapat mengambil manfaat daripada sharing sharer kita ya. Dan tajuk kita pada hari ini adalah The Journey of a Safety Practitioner in Facilities Management Industry. Jadi sebelum saya serahkan kepada Encik Abdul Hakim ya, saya ingin memperkenalkanlah sharer kita hari ini. Encik Abdul Hakim, Encik Alim, jawatannya sebagai HSE Eksekutif di KLCC Urus Harta Sdn Berhad. Dan beliau berkelulusan diploma dan juga degree dari Ukur Bangunan. Diploma beliau di Perak dan degree beliau di Shah Alam. Dan beliau juga memiliki sijil Safety and Health Officer Professional Certification. Itu yang menarik, itu yang kita nak dengar. Apa cerita tentang safety, tentang health, okay? Tentang safety, health, safety and environment executive. Apa tu maksudnya? Okey. Dan pengalaman bekerja beliau adalah bersama Night Front Malaysia Sdn Berhad pada tahun 2011. Kemudian di utusan Teguh Sdn Berhad pada 2014 dan beliau juga telah bersama Sepang International Circuit Sdn Berhad. Yang saya kata wow tu. Wow tu bagi kita yang suka nak masuk track ni lah kan. Alright. Kemudian di Jelas Puri Sdn Berhad pada 2018 dan terkini sharer kita adalah bersama dengan KLCC Urus Harta Sdn Berhad. So tanpa melengahkan masa lagi, saya serahkan sesi ini kepada Encik Abdul Hakim kita untuk menyampaikan presentation beliau. Dipersilakan. Alright. Wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Hikmah. Puan ni lecturer saya waktu saya dekat Shah Alam. Puan Hikmah ajar design tak silap. Dan juga supervisor untuk saya punya final year project. Alright. So sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for having me here. Terima kasih saya untuk sesi ini. Alright. Actually ada beberapa kali jemputan daripada UiTM Perak, UiTM Shah Alam. Saya bagi kongsian bersama dengan graduan student UiTM especially. So this is first time saya berkongsi dengan you all semua, and it's not a technical talk, it's not a macam mana how to, it's more to carry a journey lah this time, pertama kali. So yes, okay, let's start our session. Alright, first of all, seperti yang dimaklumkan oleh Puan Hikmah, okay. So saya
this is my journey lah. Okay, saya indicate journey saya throughout my career, which is orang panggil ini adalah journey, it's not a destination yet, which is setiap perjalanan career kita ni adalah satu pelajaran. Ada je benda baru. So 2011 saya graduate degree building surveying. Okay. And then my very first job actually time tu saya bekerja part time dengan Picon building surveying, building surveyor, which is saya buat dilapidation survey. Time tu saya bersama dengan Encik Nur Faisal, lecturer UiTM Perak. Kita orang sama-sama buat part time time tu, pergi check rumah apartment dekat Taman Konot. So that was my very first job lah. Okay. And then I got offer untuk kerja di Knight Frank Malaysia Sdn Bhd, sebagai property executive, which is that time saya kena jaga a few site dekat di Asia Glameri warehouse di Asia Glameri, bangunan HSBC PJ dan juga Bandar Park Complex Jalan Tambah. That time saya sebagai executive and oversee maintenance and dan jaga klien di Knight Frank lah. Okay, after that saya masuk dalam bidang safety, which is during saya berada di Knight Frank, saya pursue my professional cert, which is Safety and Health Officer professional course. And then during that time saya ambil that course for value added lah, nambahkan ini. Okay, since that during that time market dalam safety industry are very demanding. Okay, so that saya dapatkan masuk dalam course safety and health officer professional course tu, and then dengan background degree saya dan juga professional course tu, dan saya terus ke Kementerian Tenaga Teknologi Hijau dan Air KETA Putrajaya sebagai safety and health officer. This time waktu ni saya berada dalam kontrak facilities management under JKR. Okay, di mana menguruskan bangunan kerajaan, dan saya ditempatkan di Kementerian Tenaga Teknologi dan Air. Okay, then after that saya lompat lagi ke Sepang International Circuit. Okay, Sepang International Circuit sebagai SHE officer. Same task, same forte. Okay, and then later on saya bekerja di Paradigm Mall PJ, health officer, which is under Jelas Polis Sdn Bhd, sebuah anak syarikat under WCT. And then now saya berada di sekarang bekerja sebagai HSE executive di KLCC Sdn Bhd, which is the subsidiary of Petronas lah, dan sekarang berada di Menara Daya Bumi. Alright, so that's the overview of my journey lah. Okay, so this is how it start. Okay, di mana saya pursue my professional course safety and health officer, which is take 3 months. Okay, ada 4 modul dan kena khatam semuanya. It's a chalk and talk punya session dan a few site visit for exposure lah. Okay, so this time saya pursue during 2014 tak silap saya, 2013, right? Okay, so I go sikit berkenaan dengan sedikit experience saya, macam mana safety industry, safety practitioner ni dalam FM, okay, facilities management. Pertama sekalinya, okay, untuk establish and implementation of health and safety policy at workplace. Mana kalau you all familiar dengan polisi, setiap tempat pekerjaan, setiap organisasi mesti ada polisi. Okay, ada polisi dari segi pengurusan, ada segi security polisi, dan ini adalah safety safety polisi. Okay, di tempat kerja, di mana saya ketika itu di Tusan Teguh, di bangunan Kementerian Tenaga Teknologi Hijau dan Air KETA. Okay, saya
implement the safety policy. Okay, mana dalam safety policy ni ia menerangkan komitmen majikan terhadap pekerjaan dan pekerjanya towards safety environment. Okay, dan mewujudkan persekitaran selamat di tempat kerja. Okay, that's first thing first yang saya buat ketika saya berada di right. And then other than that, saya juga terlibat dalam establishment of management system. Kalau you all familiar dengan ISO 9001, OFAS 18001 which is sekarang telah jadi ISO 45001, dan kita ada juga facilities management system which is the ISO 4001. Okay, di mana management system ni is a stack of written written procedure, written instruction untuk guide sesuatu kerja tu on the effective way. Di mana setiap pekerjaan tu, setiap kerja-kerja yang dilakukan tu ada prosedur. Okay, dan other than that, the establishment of management system ni untuk kerja-kerja efektif dalam maintenance dalam facility. Okay, other than that, saya juga implement safety procedure, cara kerja selamat, okay, di tempat kerja. Dalam contohnya, kita dalam facilities management ni kita ada plan preventive maintenance, kita ada corrective maintenance, kita ada ad hoc. So every single of the work, kita ada safety procedure dia. Okay, dengan harapan untuk menyediakan persekitaran kerja yang selamat. Okay, so other than that, maintain the management system, pastikan kerja yang selamat. Saya juga dan tim, okay, menggerakkan workplace inspection. Okay, menggerakkan inspection mana kita boleh jalankan on a daily basis, weekly basis and monthly basis ataupun dalam yearly basis. Okay, pecahkan frekuensi itu terhadap kerja-kerja tersebut. Okay. Okay, on top of that, kenapa kita carry out workplace inspection? Sebab kita nak identify apa hazard. Hazard ni orang kata apa? Benda yang boleh mendatangkan bahaya kepada persekitaran, kepada kita sendiri ketika bekerja. Doing workplace inspection, contohnya lah, kita ada satu masa tu kita akan panggil kita punya technician, engineer semua round dalam site, dalam bangunan, okay, untuk check any potential hazard, okay, dekat dalam bangunan tu, supaya hazard ni boleh di-eliminate. Okay, contohnya lah, kalau dalam konteks FM ni, kita buat workplace inspection, kita tengok dekat mechanical room. Dalam mechanical room, kita ada genset, kita ada LV, kita ada HT, macam-macam electrical yang boleh, electrical equipment yang boleh mendatangkan bahaya kepada kita. So dalam assessment, dalam workplace inspection tu kita akan identify apa hazard yang mendatangkan, yang boleh mencederakan ataupun boleh menyebabkan kemalangan atau kematian kepada technician ataupun inspector of the maintenance work. So kita akan produce report, okay, untuk rectify atau dan eliminate that hazard. Okay, so other than that, dalam safety ni juga kita akan conduct juga support and safety briefing to contractors and vendors sebelum menjalankan sesuatu kerja dalam site, dalam premis kita. Okay, so contohlah kita ada kerja-kerja maintenance, which is kita ada let's say servicing pump. Okay, kontraktor datang, kita akan bagi safety briefing, apa do and don'ts, apa yang you perlu, house rule, apa safety rule yang adhere to. Okay, so bila kita dah bagi briefing, at least kita dah menjalankan tugas kita, okay, sebagai tanggungjawab kita untuk penerangan tentang bahaya waktu kerja tu. Okay, how
macam mana you all tertanya-tanya macam mana bidding surveying boleh macam mana safety officer boleh menerangkan kata apa safety briefing. Okey, dengan knowledge waktu kita belajar, macam saya belajar dulu dalam bidding surveying dulu. Okey, sedikit ilmu, okey, berkenaan dengan teknikal, berkenaan dengan sistem bangunan. Okey, dan kita boleh relate dengan kita terjemahkan dalam safety briefing kita. At least kita kena ada knowledge pasal that equipment, how it works. So that kita boleh jive the briefing. Okay? So, bila kita bagi briefing tu, kita tahu, kita assume that kita ni berada di tempat pekerja tersebut. Apa yang dia akan buat, apa yang bahaya yang akan datang. Kita bagi dia exposure on that. Okay? Sebab apa? Jika terjadinya kemalangan di tempat kerja adalah menjadi satu tanggungjawab pada kita dan akan menjadi satu orang kata apa isu lah. Kita kena laporkan kepada JKKP, so kita kena report kepada kita punya klien dan ia boleh menjejaskan reputasi syarikat itu sendiri. Alright? So, selain itu, bertindak sebagai emergency response team. Okay? Di mana dalam sebuah organisasi yang besar, dalam bangunan yang besar yang mempunyai tenant occupancy yang tinggi, okay, emergency response team mestilah diwujudkan. Okay, kita tengok dalam satu organisasi dalam contohnya dalam tempat saya ataupun sekarang saya berada di Melaka, at least about 1,000 packs tenant. Kita ni sebagai safety practitioner, okay, kita kena tahu how to respond to any emergency. Especially yang common emergency yang terjadi dekat bangunan adalah kebakaran. Okay, dan ada juga pasal immediate medical assistant seperti ada sakit jantung, serangan jantung ke, okay, trip and fall ke. So emergency response team ni lah akan respon kepada kes-kes ni sebelum datangnya bantuan daripada authority, which is daripada bomber ataupun daripada pihak hospital. Okay. Dalam emergency response team ni pula, kita pula kena ada orang kata apa? Knowledge in terms of how to save people. Okay, at least ada knowledge on the first aid. Okay, untuk attend the emergency situation. Okay, kalau saya nak explain ni, dia banyak. Dia sangat detail. So ni saya hanya akan terang how it works sahaja. Apa komponen penting safety dalam facilities management. Okay. Other than that, kita juga lead for evacuation and fire drill. Mana latihan kebakaran ni diwajibkan lakukan at least once a year. Itu adalah salah satu requirement daripada Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia. Okay. In order to sustain kita punya fire cert, okay, salah satu requirementnya kena ada evacuation and fire drill at least once a year. Okay. Dan terbaru daripada sebelum diwartakan oleh akan ada satu undang-undang wujudkan organisasi keselamatan kebakaran di tempat kerja in the future, which is benda ni akan diwartakan dan dia akan dimasukkan dalam undang-undang. Okay, sekiranya tiada kepatuhan terhadap majikan boleh kena sambat ataupun pengurus bangunan boleh kena denda oleh pihak bomber. Right. So selain tu tugas sebagai safety officer, safety executive, okay, untuk provide training kepada staff, tenant dan kontrak. Apa training yang di-provide adalah dari segi awareness lah. Kalau dalam office kita bagi awareness on ergonomics. Okay. Kepada kalau pekerja kita bagi
training on the safe work system, buddy system. Dan kepada kontraktor, macam kita bagi support and safety briefing lah. Okay, relate dengan nature of dia punya. So this is the main of orang kata apa, core lah kalau yang saya sepanjang pengalaman saya, okay, di beberapa syarikat sepanjang 8 ke 10 tahun saya berada dalam industri. Okay, so ini adalah main item, orang kata apa, key point untuk practice safety di dalam FM industry. Okay, not to mention on the construction side. Okay, construction side lagi detail, manufacturing side lagi detail, even though oil and gas sendiri pun sangat-sangat detail. Okay, which is saya nak share dekat sini. Saya berada sekarang dalam KLCC Urusata, okay, di mana kita adalah merupakan anak syarikat kepada Petronas. Some of the procedure, okay, safety procedure, work instruction, policy, semua kita ambil daripada Petronas sebab it's a parent company, so kita kena follow, okay, sedetail-detailnya. Okay, di mana kita boleh tengok dekat Petronas ni satu industri yang high risk oil and gas. Okay, di mana safety dia is always number one. And then the element of safety daripada Petronas tu dibawa ke dalam industri property and facilities management. Okay, alright. So, sedikit perkongsian lah kepada adik-adik kita lah kan. How it's like apa ni? Level paling atas ni, atas sekali, Twin Tower. Okay, di mana ini adalah servis tempatkan gondola untuk cuci bangunan KLCC. Okay, ini berada di tingkat 88 atas ni. Okay, so saya sekarang ni saya bekerja di Menara Daya Bumi dan once in a while saya akan join safety audit Menara Daya Bumi lah, Menara KLCC lah. And then sometimes saya akan pergi ke ada properties yang under Petronas lah, which is di Bangi dan juga Putrajaya. Right? So kalau you boleh tengok ni, maksudnya kalau yang tak berpeluang untuk naik, inilah sedikit sebanyak ruang di atas bangunan KLCC. Alright. Moving to the next slide. Okay. Challenge yang ada during saya bekerja dalam bidang safety. Salah satunya yang terkini adalah precedented event, which is COVID-19. Okay, the impact very hard. Okay, alhamdulillah masih lagi boleh bekerja, and then some of ada juga kawan-kawan rakan-rakan saya hilang pekerjaan disebabkan COVID-19. Okay, dan untuk highlight dalam konteks FM industry, apa yang memberikan impact kepada especially on the safety operation, which is kita kena implement banyak SOP, which is kita akan ambil daripada KKM dari segi social distancing, scanning, and then the record of the cases lah. Okay, saya katakan pada tahun 2021 tahun lepas, okay, sangat-sangat hektik, which is every day ada je case, okay, sama ada kontraktor, tenant. Apabila terjadinya case 19 dalam premise, okay, facilities management team akan menggerakkan tim untuk first immediately cordon the area untuk kawasan tersebut, dan juga immediately for disinfectant work secepat mungkin untuk jalankan kerja-kerja disinfectant. Alright, safety cepat, kita akan report
immediately kepada KKM dan juga kita punya parent company lah, Petronas. Next action lah. Right? So that one. Okay. And then the other challenge is safety awareness in the organisation. Kita ada banyak company dekat Malaysia ni. Kita ada banyak majikan dekat Malaysia ni. Dan almost saya boleh katakan 90% dah implement orang kata apa safety dalam organisation dalam company dia. Okay? Dan question is sometimes the majikan hanya mewujudkan jawatan safety ni hanya untuk melengkapkan sahaja. Untuk melengkapkan orang kata apa position tu based on the akta sahaja. Tapi awareness very lack. Okay, saya dah berada dalam 4 company. Okay, saya boleh nampak ada beberapa perbezaan dari segi komitmen, awareness untuk merealisasikan safety dalam organisation. Okay, alright. So because safety ni ada argument. Okay, implement safety ni mesti menyebabkan kos yang tinggi. Okay, kos yang tinggi dan kita hanya ada beberapa, kita tidak kalau company kecil tu very limited budget. Okay, macam saya berada sekarang, alhamdulillah safety dalam company saya sekarang safety is the first priority. Jadi dari segi kos tak ada masalah. Okay, so kita kena tambahkan beberapa justification saja untuk merealisasikan safety ni tempat kerja. So berkenaan dengan awareness ni, ada yang di pihak majikan sendiri di mana saya katakan tadi hanya sekadar ada je jawatan tu memenuhi requirement akta tersebut. Okay? Dan bila sebagai safety practitioner dalam company tersebut, banyak limitation lah. Buat training tak boleh, nak hantar staff pergi training tak boleh. Okay, semua akan berbalik kepada bajet tak cukup sebab kos yang tinggi. Okay, so that's the limitation, that's the challenge. Macam mana nak overcome this situation, saya tak akan terangkan ini lah sebab kita nak tackle majikan ni ada banyak cara. Okay, ada orang kata untuk cover kita punya selamatkan diri kita dulu. Propose tu majikan dulu. Nak tak nak, biar dia decide. At least kita dah lepas kita punya tanggungjawab. Okay, for the benefit of the company. Okay, sebab kena ingat kalau terjadi apa-apa insiden kemalangan di tempat kerja, kita akan disiasat. Majikan kita akan disiasat. Bila majikan kita disiasat, kitalah safety practitioner ni lah yang dulu yang kena. Okay, apa you punya evidence yang menyatakan dah advise majikan untuk buat sekian supaya kejadian tersebut. Itu tanggungjawab. Alright, banyak lagi. So, challenge yang seterusnya ada macam saya cakap tadi, budget versus cost. Yang kecil, just have a very slim budget, dia hanya mewujudkan sahaja jawatan tersebut. Okay, dan untuk implementnya sangat-sangat berat. Okay, dan selain daripada itu, untuk maintain kita punya lost time injury, which is orang kata apa, zero incident di mana kita nak maintain zero incident ni tanpa kemalangan lah that year. Okay, dalam satu tahun tu kita nak maintain seboleh-bolehnya every year, tak ada kemalangan, tak ada hantar laporan kepada JKKP kemalangan di tempat kerja. No, that's the challenge untuk kekalkan this zero incident ni. Okay, macam mana kita nak kekalkan zero incident? Kita kena bagi awareness, kita kena bagi budget dengan bos, PPE kepada workers untuk buat kerja. Bila ada PPE ni, buat kerja dengan selamat. Okay, dan hantar training. Itu kata apa? Jalan-jalan dia untuk jadikan kerja yang selamat untuk mengelakkan kemalangan dia. Dan seterusnya, compliance to authority. Okay, di mana kita nak mematuhi kata apa? Arahan daripada pihak berkuasa. Macam saya menghadapi challenge
challenge di tempat kerja saya sekarang, which is di Menara Daya Bumi. Bangunan yang dibina pada tahun 84, okay? Tahun 84 which is dibina sebelum wujudnya. Dia dibina tahun 82 dan siap pada tahun 84. Okay? Dan ia dibina sebelum wujudnya UBBL. Okay, di mana dalam UBBL tu menerangkan apa yang ada dalam UBBL tu tak ada dekat, mostly tak ada dalam bangunan tu. Which is, design bangunan ni, dia tak ikut UBBL senang. Dia bukan tak ikut sebab dia nak langgar law. Disebabkan bina sebelum wujudnya UBBL. So, banyaklah isu dia in term of pematuhan dari segi fire certificate, okay, dari segi area tersebut. Okay? So, that's the challenge. Dia bukan untuk membuatkan sesuatu organisasi, tak. Dia challenge ni akan menyebabkan kita lagi lebih exposure, di mana bila kita menghadapi challenges ni, kita akan improve dan kita akan dapat lagi apa knowledge lah. Okay, kita kawan ni challenge. Okay, alright. Kongsian saya, okay. This is some bad days during the work. Okay, kata paling teruk lah. Paling teruk di mana satu kejadian during maintenance work. Okay, maintenance work on the fire suppression system, di mana contractor ni dia mengendalikan penyelenggaraan berkala fire suppression system, di mana pilot silinder tiba-tiba discharge dan menyebabkan terkena pada mata dia. Okay, direct hit to the eyeball dan menyebabkan dia kehilangan mata dia. That's how. Kata apa, bila kita siasat, okay, kerja-kerja ni dijalankan tanpa permit yang sah, maklumkan dulu kepada kita punya maintenance team. Okay, dia gagal untuk isolate dulu sebelum melakukan kerja, dan impact dia jadi macam ni. This is a lesson learned. Lesson learned kepada semualah. Okay. So, yes, saya during that time saya first responder together with my colleagues, dan saya juga as a certified first aider, okay, di mana saya memberi bantuan awal sebelum kita hantar manusia tersebut hospital. Okay, so this is the consequences lah. Kurangnya safety awareness, kata apa, tidak mengamalkan safety procedure during commencing the maintenance. Right? So of course, di sebalik kesedihan dan kesukaran yang kita alami, during my career, kita ada juga the best moment di mana okay, kita boleh interact dengan dunia luar lah, di mana dunia luar datang ke tempat kerja kita. Ketika saya berada di SIC, Sepang International Circuit, di mana Lewis Hamilton berada few step from me, okay, Valentino Rossi berada sebelah saya je. Okay, kita boleh berjumpa dengan macam-macam orang. Okay, dan during my internship in SIC is very tough, di mana saya juga handle crisis management, okay, crisis management dan juga kata apa, public safety, the major event, especially F1 and MotoGP. Okay, so kalau you all boleh nampak apa ni, yang pernah experience pergi ke Sepang International Circuit during the MotoGP event, kita ada session pit lane walk, okay, di mana 3 hari event tu kita mencatatkan beratus ribu pengunjung. Ratus ribu pengunjung, dan kita hanya ada beberapa orang sahaja safety in term of nak jaga public safety ni. Dan kita juga alhamdulillah dapat support daripada APM dan juga rela lah untuk mereka. So, thousand of people ni yang kita kena tengok macam mana untuk handle the public safety.
Okay, macam-macam ragam. Setiap orang macam-macam ragam. You boleh bayangkan 3 hari direct tu ada je insiden-insiden. Okay? Dan itu pun tak termasuk kes-kes security lagi. Di mana saya waktu saya di Sepang Circuit, saya juga berada dalam department security. Okay, so this kind of thing yang kita boleh tengok ni adalah how kita manage kita punya career kita. Okay, kita kena expect any changes, any uncertainties. Okay, saya masuk Sepang Circuit ni 2 minggu nak MotoGP. Di mana preparation dia mengambil masa dalam masa sebulan dan time tu dah ada 2 minggu lagi nak MotoGP. So it's a very hectic week. Okay, so that kena prepare on the safety precaution. Okay, kita tak nak ada masalah-masalah kepada pengunjung, which is kita carry nama Malaysia. So during conducting this event, right? Then the best moment, the best thing is jadi salah seorang safety practitioner ataupun dalam maintenance department, kita boleh dapat pelbagai akses di mana orang yang lain tak boleh dapat akses. Such as kita ada di the highest level of tower, okay? Macam orang lain takkan ada. Tenant tu sendiri, orang Petronas sendiri pun tak boleh nak naik atas tu. So ni kerja maintenance guy ni, it's a gift lah. Okay? Di mana kita boleh access di tempat-tempat yang boleh very limited access dan orang lain tak boleh masuk. Okay? That's the beauty of facilities management lah in terms of the best moment yang saya boleh share dengan you. Right? Saya rasa itu saja kongsian daripada saya. Over to you, moderator. Okay, tak apa. Right. Terima kasih banyak-banyak Cik Hakim. Okay, very interesting sharing ya. I tengok tentang emergency response team lah, macam mana dia terlibat dengan staff training, dan yang paling saya tertarik sekali tentang challenges. Kan, Yes. challenges tu macam-macam, tapi bila kita nak sebut tentang kurang awareness tu sebenarnya kalau nak kata di Malaysia ni bukan saja dari segi bidang safety and health kan, tapi di mana-mana jugalah dari sudut penyediaan kemudahan OKU, dari sudut pelbagai lagi lah, dan kebanyakan daripada implementer nak capai untuk comply je apa permintaan daripada authority. Kita tak nak lah macam tu sebenarnya kan. Right, sebabnya kita sebenarnya nakkan awareness tu datang daripada diri masing-masing supaya health and safety ni kena ada walaupun sekecil-kecil mana pun projek kita katakan kan. Okey, saya serahkan kepada moderator kita ya, saudara Nazmi Firdaus, untuk meneruskan dengan Q&A session. Silakan Nazmi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Dr. Hikmah. Dan juga saya ucapkan Assalamualaikum dan selamat datang sekali lagi lah kepada Cik Abdul Hakim ataupun panel kita pada hari ini lah. Okey, tanpa membuang masa, sebenarnya kita sekarang dapat 3 soalan yang agak ramai orang bertanya lah. Kan? Yang ramai daripada minggu lepas tadi soalan itu dikumpulkan. Soalan pertama dah pun dijawab sebenarnya oleh Cik Hakim sendiri, iaitu minta share pengalaman menghadapi situasi kecemasan. Banyak dah Cik Hakim cerita pasal pengalaman Cik Hakim sendiri dengan situasi yang berlaku daripada Sepang, daripada KLCC ni, daripada bangun menara daya budi saya tadi. So, ni saya ada soalan kedua, which is daripada student juga. Diorang nak tahu, dalam penyediaan health and safety policy ni, siapa lagi yang akan turut terlibat? Okay. So untuk craft safety policy ni, first thing first you kena duduk, kena ajak you punya top management. Top management which is siapa yang dalam the highest ranking of orang kata apa, jawatan paling tinggi lah. Contoh dalam tempat saya executive director. Ada certain tempat CEO. Okay. So kena bawa dia sekali. Brief kat dia, apa itu safety policy, apa yang kita perlu masukkan, apa you punya vision and mission buat di safety ni.
That's the point. Apa you punya komitmen? Dia kena tahu. So kita kena advise dia. So okay, contohnya kita bagi tahu okay, kita dalam standard sekarang kita ke arah zero incident. What is your in order inculcate safety policy ni. So that is the other thing lah. Maksudnya barisan-barisan top management, CEO, CFO, PO, semua high ranking officer dalam company ni terlibat dalam drafting the safety policy dan ia mestilah design oleh CEO tersebut. Menandakan dia pledge, okay, dia menjanjikan dia dah kata apa, matlamat dia polisi company dan dia sahkan untuk kan safety policy di tak menjawab. Okey, baik. Saya faham. Okay, so sebenarnya banyak agensi yang akan turut serta, tapi yang paling penting kali yang faham itulah yang kena terangkan dekat agensi luar tu. Sama macam berada di UiTM sendiri, baru ni kita ada ramai staf dan pelajar UiTM yang terjejas tempat banjir, maka student ataupun staf UiTM sendirilah yang bantu agensi luar, KPT, Rela, APM, Bomba dan sebagainya untuk membantu sama-sama membantu semua bukan saja staf atau student yang terjejas tapi semua mangsa-mangsa banjir yang terjejas di area Shah Alam ni. Okey. Bercakap tentang banjir ya, Tuan Abdul Hakim. Saya nak tanya dari segi safety and health punya skop kerja ni, bagaimana dengan persediaan yang Tuan Abdul Hakim ready ataupun prepare untuk menghadapi banjir? Kalau sebab baru ni jadi, apa yang dilakukan oleh Tuan Abdul Hakim dengan organisasi tersebut? Alright. So kita ambil banjir ni dalam konteks disaster lah. Okay, kita ambil konteks disaster. Tak kira lah banjir ke kebakaran ke apa semua. Okay, kalau kita tengok dalam skop facility management ni sendiri, kita ambil disaster ni, kita kena ada plan. Di mana dalam organisasi safety ni kita ada emergency response plan. Okay, dalam emergency response plan ni kita akan highlight semua potential disaster yang terjadi yang mungkin akan terjadi dalam organisasi ataupun dalam kita premise ataupun dekat kita punya surrounding dan Malaysia. Okay, so kita listkan the potential disaster that will be happen in the future. Okay, daripada list of the disaster tu kita akan mewujudkan incident action plan. Okay, how to react to the disaster. Contohnya lah kalau kata banjir lah, office kita banjir, what is the incident action plan? Okay, dan kita akan listkan dalam tu apa alternate workstation. Okay, di mana bila dah banjir, contohnya office kita dah banjir, kita tak kerja. Kita tak ada kerja. And then bila kita tak ada kerja, kita tak nak run the business. Okay, so dalam incident action plan tu kita kena justify. Okay, management sendiri pun bersama dengan management kita kena justify sekiranya office kita tak diguna dan kalau kita tak boleh run the office, dia boleh menjejaskan business entirely. So kita kena create alternate workspace, which is kita kena cari tempat, kena sewa tempat lain untuk jalankan untuk meneruskan kerja kita tu. Let's say lah, saya ambil contoh dekat Menara Daya Bumi. Menara Daya Bumi kita ada, sekiranya terjadi disaster, okay, macam kebakaran ke menyebabkan bangunan ditutup. Okay, dalam bangunan tersebut ada group finance Petronas. Okay, sekiranya bangunan tutup, kita tak boleh nak bekerja. So kita ada incident action plan kita akan wujudkan alternate workstation which di somewhere in Bangi. Okay, untuk meneruskan kelangsungan. Okay, the key point is the incident action plan. Kena wujudkan incident action plan order to mitigate, okay, overcome the disaster tu. Okey, baik. Saya macam makin minat sebenarnya dengan facility management dan juga safety health misalnya.
Sebab semakin cerita, walaupun orang kata apa, dia mencabar, tapi mencabar tu lah yang kata apa, mendapat bagi kita satu pengalaman yang best saja. Betul tak? Macam sekarang lah, which is kalau kita ada talk, kita boleh cerita dekat orang apa yang dah berlaku, apa yang dah terjadi pada diri kita as personal, as sebagai seorang safety and health officer. Okay, tapi ada satu soalan, saya rasa soalan ni bagus juga. Dan bagi mereka yang berminat jadi safety and health officer, saya rasa Green Book bukan nama asing lagi lah dalam safety and health officer dan juga DOSH. Jadi soalan dia, adakah Green Book ni valid untuk kita guna pakai di luar daripada negara Malaysia sendiri? Kalau balik issuance of Green Book, siapa yang kata apa, yang keluarkan, yang sahkan Green Book ni, which is Jabatan Keselamatan Kerja JKKP DOSH. DOSH Organization in Malaysia. Okay. Di mana yang competent person yang memiliki Green Book ni, dia boleh apply dalam Malaysia lah. Okay. Untuk di luar negara, kalau pada pemahaman saya, tak silap saya, kita perlu menambahkan satu lagi professional course, NIBOSH. NIBOSH ni cover untuk international punya safety lah. So you ada dua lah maksudnya, negara dan juga add on dengan NIBOSH, kerja abroad lah. Baik. So maknanya sebenarnya walaupun Green Book tu kata valid dengan pakai dalam Malaysia, tapi kalau dia orang kata apa, disahkan oleh kerajaan Malaysia, so mungkin kalau dia buat di luar kena disahkan oleh orang kata apa, local authority yang berada di luar lah katanya. Maksudnya dia ada satu training provider macam untuk apa ni, kita dapat green, kita kena pergi training kat NIOSH. Lepas kat NIOSH tu kena lepas training kita kena go apa kata apa, examination, risk assessment. Okay, dan dah cukup pengalaman kita dan kita lulus ke semua assessment, kita kena interview dengan JKKP, dan barulah kita boleh dapat Sister Green Book. Sama juga dekat NIBOSH. NIBOSH pun kalau tak silap saya lah, you akan lalu benda yang sama tapi Right. assessor will be from outsider juga. Okay, mungkin dia proses sama, mungkin standard ataupun requirement je yang beza, betul tak? Kan, kita katakan boleh macam itulah. Kan? Okay. Satu lagi soalan. Soalan ni pun menarik juga. Mungkin ni soalan terakhir kita mungkin. Sebelum kita bagi balik kepada Dr. Hikmah sendiri. Perbezaan safety and health officer dengan chemical health risk assessor. Adakah mempunyai skop kerja yang sama dan adakah SHO ni boleh jadi tak? Boleh pergi tak ke arah chemical health risk assessor ni? Okay. CHRA. So, okay. Safety officer dengan CHRA adalah entiti yang berbeza. Okay. Di mana safety officer ni is kata apa, lebih kurang pada enforcer lah. Tempat kerja, term of safety. Okay, untuk CHRA, Chemical Health Risk Assessor, lebih kepada assessor di mana dia akan buat penilaian terhadap bahan-bahan kimia. Bahan-bahan kimia, it's not that. Macam orang kata apa, dalam satu regulation, kita kena buat assessment terhadap chemical kita di tempat kerja kita, which is siapa yang buat assessment tu adalah CHRA. CHRA ni dia kena attend training juga dan dia ada kompetensi juga, tak silap saya. So dia yang boleh keluarkan satu report berkenaan that kind chemical. So dia punya report akan digunakan sebagai rujukan sekiranya ada audit lah di tempat kerja. So dia entity present,
Yang saya cakap tadi, safety officer lebih kepada enforcer dan CHRA dia more to assessor. Dan kalau nak menjawab safety officer boleh jadi CHRA ke tak, boleh. Kiranya dia go for the CHRA punya kompetensi lah, pergi training lah. And vice versa lah. Okay, baik. Right, saya harap soalan telah pun dijawab dengan jelas. Bagi saya, ia sangat jelas lah daripada Tuan Abdul Hakim sendiri. Saya harap yang bertanya pun dapat jawapan yang jelas sebab saya tak ada dapat soalan lain lagi dah. Maknanya orang yang sama tu tak tanya soalan yang sama dah. Maknanya dah jelas lah tu. Okay. So, mungkin Alright, sesi boleh saya tambah satu last point lah untuk Boleh. kepada student yang nak grad, yang nak di alam pekerjaan, yang sedang belajar apa semua. One thing that you kena ingat, dan bila you dah masuk alam pekerjaan ni, kata English, bahasa English, practice. Saya ni menyesal sebenarnya sekarang. Masa waktu saya belajar dulu, saya tak implement sangat English. Saya tak bercakap English sangat. Okay, bila kita dah masuk dalam company besar, dalam company besar kita akan jadi lambat lah. Kita akan merangkak sikit. Sebab apa, dalam private sector ni, okay, kita English ni almost every day in term of writing in paperwork. Okay, dalam paperwork ni pun, okay, paperwork itself, kita nak present kepada manager, lenggok dia lain, ayat dia lain. Okay, kepada GM, ayat dia lain. Kepada CEO, lain pula ayat dia, lenggok dia. Business English. Okay, cuba polish dan cuba kata apa, exposekan polish English. Yang paling penting. Kalau you berada dalam sektor private, okay, that is the key point. Okay, dan kalau you berada dalam, yes, ada juga penggunaan bahasa bahasa. Yes, tapi mungkin limit sikit sebab saya pun pernah berada dalam government sector, which is indirectly, di mana communication kita lebih kepada bahasa Melayu. Tapi bahasa Melayu kita mungkin tak boleh guna bahasa Melayu pasar. Yang ada business standard tu bahasa Melayu. Okay, saya berdasarkan pengalaman saya sendiri, bukan saya nak mengumumkan organisasi, ada engineer dalam kementerian tak yakin nak tulis email dalam bahasa Melayu. Email tu merupakan satu notification ya. Cuma dia kata tak yakin sebab ayat dia tak cantik. You kena have that skill in terms of speaking and writing English. Okay, business English. Okay, dan nombor 2, knowledge. In terms of technical, okay. Ya, sekarang you belajar more on theory. Okay, dalam waktu you belajar dalam teori, then please expose yourself berada on-site. Tengok pasal electrical tu, kalau kat rumah kita tengok apa itu DB, macam mana mechanical. Dalam mechanical tengok macam mana kalau ada pump kat rumah tu, macam mana pump. Okay, so you ada this kind of knowledge, okay, technical knowledge especially, bila you berhadapan dengan kontraktor, you akan yakin kontraktor pun tak nak tipu you. At least bila you dah ada orang kata apa, skill knowledge tu, technical knowledge tu, you boleh lawan balik kontraktor. And then on the employee punya side, you boleh justify kepada management untuk buat sesuatu modernization ke, because you have that kind of knowledge, technical knowledge, right? Dan last sekali, adapt to any changes. Bersedia dalam apa perubahan dalam organisasi. Kalau you adapt dengan changes, you akan berada lama dalam company. Okay? Yelah, bukan nak cakap saya lompat-lompat company ni sebab saya tak ada nak adapt dengan changes. It's a rezeki. Rezeki yang kita boleh pergi di mana kita lompat-lompat company, kita dah boleh dapat banyak experience. Bila dapat experience tu lah yang boleh mengajar kita macam mana kita nak teruskan journey kita hingga destinasi. Okay? Saya rasa itu saja. Baik. Okey. Saya rasa Tuan Abdul Hakim pun dapat penutup tadi. Jelas
banyak pengajaran sebenarnya. Pengalaman yang Encik Abdul Hakim sini dah kongsikan pun dah banyak. Saya tak nak katakan track masa lebih lama. Saya nak serahkan balik majlis kita ni, sharing session kita pada hari ini kepada Saudara Dr. Hikmah. Silakan Dr. Baik, terima kasih Saudara Nazmi dan juga tentulah kepada Encik Hakim kita ya. A very fruitful session, okay. Dan pesanan Encik Hakim tadi, English is very important. Kan, memang tak kira lah di mana sebenarnya. Alright. Dan sebenarnya masih belum terlambat untuk anak-anak BS kita to practice ataupun kan you all ada kelas English di dalam UiTM sendiri. Dan jangan hanya bergantung pada kelas English itu saja. Okay, you boleh try communicate dengan kawan-kawan. Sebab sekarang ni English kita biasanya di hari presentation sahaja. Kan? Okay, itu realitinya. Oh, present kena English. Jawab soalan kena English. Okay, tapi ya masih belum terlambat. Dan kita juga jangan lupakan bahawa kita janganlah seronok sangat nak gunakan bahasa Melayu pasar. Betul, sangat betul ya. Kadang-kadang student tulis doktor Simon tulisnya SAIMEN, apa benda Simon tu English pun tidak, bahasa Melayu pun tidak. Apa Simon tu kan? So Simon tu apa? Dia nak cerita tentang assignment, tentang tugasan kerja. Okey, kita fahamlah you all ni anak-anak zaman sekarang memang semuanya laju. Memang semuanya dekat phone, dekat komputer, semuanya secara maya ni laju. Tapi jangan lupakan kepentingan berbahasa itu tadi. Okey, kalau kita nak tengok apa tentang health and safety ni, Cik Hakim dah bercerita panjang. Tapi I tengok yang macam katakanlah soalan-soalan tentang, sebab ramai yang bertanya, mungkin ada juga yang tak selesa nak tulis kat dalam tu, hantar mesej dekat kita ni. Tapi banyaknya nak tanya tentang pengalaman menghadapi situasi kecemasan. Tapi sebenarnya Cik Hakim dah tunjukkan tadi salah satu contoh yang apa tadi, pekerja tadi cedera dekat dengan mata ya Cik Hakim. Ya, mata sendiri. Kan? Tapi sebenarnya mungkin kita boleh buat kesimpulan bahawa tak banyaklah insiden yang amat mencemaskan sebabnya mereka dah sedia ada polisi dan juga implementasi yang baik berkenaan dengan health and safety ni. Tak gitu Cik Hakim? Betul. So okey, dengan ini saya menutup webinar kita. Okey, dengan sekali lagi ucapan berbanyak terima kasih kepada sharer kita Encik Abdul Hakim, Encik Alim, yang kita selalu masa student lu panggil apa Cik Hakim? Boleh saya sebut kat sini? Boleh. Nama samaran. Nama samaran. Kita kena Hakim ni kita tak kenal, kita kenal Petok. Petok kot, mana tentang Petok tu saya pun tak tahu kan. Tapi saya pun dah terpanggil Petok juga kan. Itulah. Tapi itulah yang membuatkan orang kenal, wah Hakim mana Petok. Oh, lecturer pun ingat Petok. So okey, sekian dulu webinar kita untuk hari ini. Terima kasih dan Keladi. Diharapkan Cik Hakim sudi untuk bersama-sama kita dalam session-session berikutnya ataupun dalam program-program lain. Okay, Cik Hakim, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Thank you everyone. Stay safe. Bye. Terima kasih Cik Hakim. Okay.